will lead to your destruction, magdala ka ninyo sa kalaglagan, will lead you to death, magdala ka ninyo sa kamatayon, will lead to a temporary satisfaction. magdala ka ninyo sa bubuo lang nga kalipay. Only Jesus Apan si Jesus can nga offer you joy, ang maghatag tinuod nga kalipay, abundant life, kabundansang kinabuhi, and eternal life. o kinabuhing walay katapusan. Only Jesus. Si Jesus lang. But if you don't repent from your sins, Apan kung dili mo maghinulsol sa iyong mga sala, heaven's door will be shut upon your life. ang pultahan sa langit sarado lang gyapon sa inyong kinabuhi.